के हिसिलाले उसलाई पढाउँछिन्? Does Hisila teaches him? Does Hisila teaches him? मलाई अझै केही पैसाको आवश्यकता हुनेछ। I will need some more money. I will need some more money. यसमा I will युज गरिएको छ। I will को अर्थ भविष्यमा केही पैसा आवश्यकता हुनेछ भन्ने बुझिन्छ। त्यसैले हामीले यसमा हुनेछ राखेका छौं। बाहिर जानु अघि सबै बत्तीहरू निभाउन नभुल्नुहोला। Make sure to turn off all the lights before going out. Make sure to turn off all the lights before going out. तपाईको बच्चा किन 1 घण्टादेखि चिच्चाइरहेको छ? Why has your baby been screaming for an hour? Why has your baby been screaming for an hour? तिमी बिना कारण रिसाउँदै छौ। You are angry for nothing. You are angry for nothing. बोल्नु अघि सोच्नुहोस् अथवा बोल्नु अघि सोच। Think before you speak. Think before you speak. उनले मलाई भुलिसकेकी थिइन्। She had forgotten me. She had forgotten me. अब म नेपालीमा लेख्दै जान्छु, तपाई इंग्लिशमा गेस गर्दै जानु होला। त्यस किताबमा यस किताबको भन्दा धेरै पृष्ठ छन्। इंग्लिशमा गेस गर्नुभयो त? एकछिन इंग्लिशमा गेस गर्नु होला। That book has more pages than this book. That book has more pages than this book. सबैसँग नम्र भएर बोल्नु। अब यसलाई गेस गर्नुस् त एकछिन। Be polite to all. Be polite to all. अब हामीले कसैलाई दोष लगाउनु पर्यो भने यो सबै तिमीले गर्दा भयो। अब गेस गर्नुस् त यसलाई। अब हामीले यसलाई इंग्लिशमा यसरी भन्न सक्छौं। It's all because of you. It's all because of you. म नेपालीमा लेख्दै जान्छु, तपाई इंग्लिशमा गेस गर्दै जानु होला। गिलासमा दूध कति छ? गेस गर्नु होला एकछिन।
How much milk is there in the glass? How much milk is there in the glass? अब अर्को वास्तवमा गल्तीले यस्तो भयो Actually it was done by mistake Actually it was done by mistake अर्कै हेरौं तपाईलाई त्यहाँ जाने आवश्यकता छैन एकछिन गेस गर्नुहोला You needn't go there You needn't go there अर्को हेरौं मानिस मरणशील छ Man is mortal Man is mortal अहिलेसम्मको कक्षा तिमीलाई कस्तो लागिरहेको छ How do you like the class so far How do you like the class so far तिमी मलाई अलमलमा पार्दैछौ You are confusing me You are confusing me के तपाई रातको अँध्यारोमा पैदल घर जान सक्नुहुन्छ Can you walk home in the dark of night Can you walk home in the dark of night उसले यो काम किन गरेन Why has he not done this work Why has he not done this work घरमा कोही विदेशी पाहुना आयो भने हामीले यसरी सोध्न सक्छौं तपाईलाई के मन पर्छ चिया वा कफी Which do you prefer tea or coffee Which do you prefer tea or coffee तपाईलाई कफी या चिया मन पर्छ Would you like coffee or tea Would you like coffee or tea के तपाई चिया लिन चाहनुहुन्छ Would you like to take tea Would you like to take tea हिजो नगद सहित सुन चोरी भएको थियो The gold was stolen yesterday along with the cash The gold was stolen yesterday along with the cash तपाईको ठाउँमा पनि केही चोरी भएको छ भने तपाईले इंग्लिशमा यसरी सेन्टेन्स बनाएर कमेन्ट गर्नुहोला यसमा माफी माग्नु पर्ने केही छैन There is nothing to apologize for
There is nothing to apologize for. नेपाल शान्तिप्रिय राष्ट्रको रूपमा चिनिन्छ। Nepal is known as a peaceful nation. Nepal is known as a peaceful nation. ऊ भित्र छ कि छैन म हेर्छु। I will see if he is inside. I will see if he is inside. मलाई सबैभन्दा मनपर्ने कम्प्युटर गेम खेल्नु हो। My favorite is to play computer games. My favorite is to play computer games. उहाँको अकस्मात मृत्युको खबरले म छक्क परेँ। I was surprised at the news of his sudden death. I was surprised at the news of his sudden death. म सन् 2020 मा पहिलो पटक मुस्ताङ गएको थिएँ। I first visited Mustang in 2020 अथवा 2020. I first visited Mustang in 2020. मलाई बाइकबाट छोडिदिनुस्। Drop me by bike. Drop me by bike. अब कसैले तपाईसँग जसरी बोल्नु पर्ने हो त्यसरी नबोलिकन अर्कै तरिकाले बोल्छ भनेदेखि तपाईले यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ, तपाई मसँग किन यसरी बोल्नुहुन्छ? Why do you talk like this with me? Why do you talk like this with me? के उसले तिम्रो पत्र पढ्यो अथवा लभ लेटर पढ्यो? Has he read your letter? Has he read your letter अथवा love letter? के तिमीले उसलाई बदमाशी गर्नका लागि उक्साएको थिएन? Did you not provoke him to bullying? नक्कल अर्थात सुनको जलप लगाएको र वास्तविक सुन बीच के भिन्नता छ? What is the difference between imitation and real gold? What is the difference between imitation and real gold? तपाईलाई वास्तविक सुन र जलप लगाएको सुन बीच के भिन्नता छ थाहा छ भनेदेखि कमेन्ट गर्नुहोला, ताकि कोही मान्छे ठगिनबाट बचुन्। कहिलेकाहीँ मान्छे जिन्दगीमा ठगहरूको चंगुलमा पर्न सक्छ। तपाईको एक कमेन्टले मान्छे ठगहरूको चंगुलबाट बच्न सक्छ। आज भोलि मौसम निकै राम्रो भइरहेको छ। The weather has been so great these days. The weather has been so great these days. म सानैदेखि अंग्रेजी सिक्दै आएको छु। I have been learning English since childhood. I have been learning English since childhood. हामी दिनहुँ स्कुल किन जान्छौं? Why do we go to school
daily? Why do we go to school daily? उनीहरूले यो खेल पक्कै जित्नेछन्. They will certainly win this game. They will certainly win this game.